उतरां सुटना तोंडांतल्यान म्हजे बरोबर आसा आमचे लिडर बाब चेतन कामत आनी वेरल. आज सकाळी उठल्या बिंदास न्हिदिल्ले. एक्चुअली बिंदास न्हिदिल्लो कारण काल जेन्ना 12 आमी गेले देव खापरेश्वराच्या देवळा कडेन परत एकदा पळोवपाक विचारपूस करपाक की सगळें चलना काय म्हणून बरें. थंय आमी पळयलें बायलां भुरगे जाणटे एक होम पेटयल्लो आनी बशिल्ले देवाचें रक्षण करपाक. काल दिसभर गोंयचे जे स्वाभिमानी हिंदू आसा ते झटले, पुरेपूर प्रयत्न केलो देवूळ वाचोवपाक. देवाक बरे भाशेन विधीपूर्वक थंयच्यान काडची ही मागणी रास्त आशिल्ली काय ना हे प्रत्येक गोंयकारान प्रत्येक हिंदून थारावचें. काल सांजचो देशाचो आमच्या गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू करता आनी देवळाचें डेमोलिशन बंद करता. मुर्ती जी काडटाली देव खापरेश्वराची तें काम बंद करता आनी एक अश्योरन्स दिता गोंयकारांक, गोंयच्या प्रत्येक हिंदूक एक अश्योरन्स दिता की देवूळ नवें बांदतले आनी मुर्ती विधीपूर्वक शिफ्ट करतले. हो जो स्टेटमेंट आयिल्लो गोंयचो मुखेलमंत्री आनी एक हिंदू म्हणून हांवें तशेंच प्रत्येक गोंयकारान तांच्या शब्दाचेर विश्वास दवरलो. खंय तरी मनान डावट येतालो म्हणून रातचे परत 12 सुमार आमी वचून आयले आनी पळयलें जाल्यार सगळें सुरळीत आसा, पुलीस आशिल्ले. पूण ज्या तरेन काल पुलिसांनी थंय बिहेवियर केलो, ज्या तरेन गोवा पुलीस तांचे ऑफिसर्स लोकांक गाळी मारताले, लोकांक सांगताले की 100 मिटर पयस रावन पांयां पडा. तांची जी मुजोरी, तांचो जो एरगन्स, तांचो जो बॅड बिहेवियर आमी गोंयांत असो केन्नाच पळयलो ना. आनी जेन्ना आज सकाळी उठलो लाचार दिसलो रे म्हाका. शंबर फाटी आपयलो म्हाका पुलिसांनी, ईडीन आपयलो, पुलिसांनी आपयलो, अरेस्ट केलो. केन्नाच कशी फ्री होवंक ना, केन्नाच भंय दिसलो ना. पयले फावटी अशें दिसलें हेल्पलेसनेस. आज सकाळी उठल्या उपरांत हेल्पलेसनेस दिसले. व्हेरी सॉरी. 5 मिनटं दिता. हे जे आयज गोंयकार कशे भाऊ जाल्या पळय तशेंच आमचे पार्टीन आमी बी तशेंच जाल्या. कित्याक आज आमी पळयलें अमित पालेकराक तेच्या दोळ्यांच्यान दुकां आयली. ही दोळ्यांच्यान दुकां कित्याक आयली, तेणी सांगलें की आपल्याक अरेस्ट सुद्दां केलो, आपल्या पुलिशेन सुद्दां आपयलें,
कित्याक आपल्याक आपूण इतलो भावूक जावंक नाशिल्लो म्हणून. पूण आयज खरेंच हे घडलां आनी ह्या गोंयकाराच्या समोर आसा. आयज खंय तरी गोंयकारांनी आमच्या हिंदूंनी तशेंच सगळे पूर्ण जे गोंयकार आसा आज तेंच्यांनी देवळाचेर हात घातला, खापरेश्वराच्या देवळाचेर हात घातला. जाल्यार आनी खंयची देवळां मोडूंक वतले. कित्याक एक सांगप म्हटल्यार हे जे कॉन्ट्रॅक्टर येता न्ही हे तेंचे जावंय जाल्ले आसा आनी काल म्हणिल्ले जावंय जाल्ले आसा म्हणून. पण कोण म्हणपाक लागलो खरोच तेंचो जावंय म्हणपाक लागलो. आतां देवाक खबर आसा आनी तांकां खबर आसा कितें जालां आनी कितें ना पळय तें. बट पळोवंक वचात न्ही जाल्यार हांवें खूब कडेन भोंवलां. जाय आपल्याक न्हू जाल्यार कितेंय करपाक जाता. तांकां जाय आशिल्लें जेन्ना आमी पयलीं म्हणटाले फाटल्या कितल्या वर्सां पयलींच जेन्ना एका हॉटेलाक डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली. बट ती ऑर्डर चाळीसूय तेन्नाचे आमदार वचून कॅन्सल केली. तशेंच ह्या ब्रिचा खातीर सुद्दां आज तेंच्यांनी प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें. सो सॉरी जायना जालें. आज सकाळी अशीच परिस्थिती आशिल्ली. हेल्पलेसनेस फील जाला केन्नाच करूंक नाशिल्लो. काल लोकांचो हेल्पलेसनेस पळयलो, आज आमचो राजकारणी म्हणून एक हिंदू म्हणून हेल्पलेसनेस पळयलो. अरे मालकिर्यात गो गव्हर्मेंट, मालकिर्यात वचना तुमी, वचना देव बोडगेश्वरा कडेन. राखणदाराचें महत्व तुमकां खबर ना. जेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मेक्स अ स्टेटमेंट की आपूण ते बरे भशेन स्थान दुसरे कडेन निर्माण करून करतलो म्हणून, कशें रे रातचे 4 डेकोयत कशें तुमी वता. डाकू वताले, डाकू 4 डाकू. मुघल वताले, पोर्चुगेज जेन्ना देवळां मोडटाले गोंयांत सीएम म्हणला मरे तुवें म्हणलें मरे आमचे पोर्चुगेज. काल तुवें कितें केलें? जेन्ना लोक घरांत सुसेगाद न्हिदले तुज्या उतराक मान दिवन की तूं उतर मोडचो ना म्हणून, बीजेपी सरकार जे गोंयांत आसा ते उतर मोडचें ना म्हणून जेन्ना तुमच्या उतराक मान दिवन आमी सगळे घरा गेले, एक हिंदू म्हणून विश्वास दवरलो तुमी तुमचेर, कारण तुवें हिंदू, तुमच्या सरकारान कितलेशेच हिंदू आसा. पांय पडना तुमी. देव खापरेश्वरा कडेन प्रसाद लावपी आसा मरे तुमचे लोक, तुमचे एमएलए वताले म्हण थंय. लज दिसूंक ना तांकां? लज दिसूंक ना बीजेपीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या बायलांक जाणी थंय प्रदक्षिणा काडली तांकां? तुमचे देवूळ थंय मोडटा आसतना. आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. रस्तो बरो करा, खूब करा, आमी वापरतले ते रस्ते. पूण तुमी फोंड्याक कित्याक केली तुमी देवळां शिफ्ट पयलीं? केली न्ही? अलायनमेंट हालयलो तुमी लोकांच्यो बिल्डिंगे वाचोवपाक. कोणाचो प्रोजेक्ट येता फुडल्यान? कोणाचो प्रोजेक्ट येता देवळाच्या फुडल्यान? सांगात. 2019ची जी ऑर्डर आसा, जी ऑर्डर जेन्ना आमी मामलेदाराक विचारताले ती दाखय म्हणून, तेन्ना मामलेदार ती दाखोवपाक तयार नाशिल्लो. आपल्या कडेन ना, ताचे कडेन ना. मागीर शेवटी आमी पळयली ताचेर बरयल्लें आसा देवूळ काडचें म्हणून, ताचेर बरयल्लें आसा मुर्ती मोडची म्हणून. आनी कशे तरेन काडली रे मुर्ती तुमी ती रातची 4 ते 4 जाण लेबर ते ऑमलेट पाव खावन बशिल्ले. ऑमलेट पाव खाताले आमी गेल्ले तेन्ना ते थंय, आनी ते वचून ड्रील आनी घेवन मुर्ती काडप. लज दिसूंक ना तुमकां? पांय पडटा तुमी देवाक, पांय पडटा मरे देवाक. प्रयागराज वचून आयला तुमी चार्टर फ्लायट घेवन पळय. घाण करून आयले आसतले गंगेक आनी त्रिवेणी संगमाक. तुमची परिस्थिती आनी मना पळयत जाल्यार घाण करून आयले आसतले. हिंदूचे रक्षक म्हणटा भक्षक तुमी. आनी खंय गेले ते बजरंग दल? काल ताणें सांगलां मरे की हें जर जालें जाल्यार आमी सोडचे ना म्हणून, आमी येता तुमचे बरोबर. खंय गेलो आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी? स्पिरिच्युअल फेस्टिवल करुया पर्वरीक बसून. खंय गेले बाकीचे स्वामी? खंय गेले? आवाज कित्याक ना तुमचो? खंय गेलो एक स्वाभिमानी हिंदू? आवाज कित्याक ना तुमचो? ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही शिवजयंती सेलिब्रेट करता. ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही जेन्ना रामाचे रथ घेवन भोंवता, ताच्या फाटल्यान भोंवता मोटरसायकल भगवे घालून. काल देवाचें रक्षण करपाक कित्याक येवना तुमी? कित्याक येवना? मागिल्ले मान दिवन विधी करून मुर्ती आल्यात. कापून काडू नका.
फोडून काढू नका, सकाळच्या 4 मोडून काढू नका. किडनॅप केलं तुम्ही आमच्या देवाकाच. देव केन्नाच कोणाचे वाईट करना आणि आम्ही मागना की देवान कोणाचे वाईट करचे म्हणून. पण जे तुम्ही केला त्याचे प्रायश्चित करा. आणि जर स्वाभिमान तुमकां इल्लो उरला जाल्यार परत देव बोडगेश्वराच्या देवळान आनी वचूं नाका आनी खंयच्याच राखणदाराच्या पांया कडेन वचूं नाका. कारण ते विचारतले तुमकां मालकिर्या जालो विचारतले. कितें विचारतले तुमकां की हे तुमी केले आमच्या एका दुसऱ्या राखणदारा कडेन ते बरोबर काय म्हणून. हांव आज कितें उलयता ताचो राजकीय परिणाम कितें जातलो, म्हजेर कितें परिणाम जातलो म्हाका कांयच फरक पडना. उतरां येता दुसरी जायना, हांगा उलोवपाक शकना, कांयच फरक पडना. मागता प्रत्येक स्वाभिमानी हिंदू कडेन गोंयकारा कडेन आनी मागता प्रत्येक मनशा कडेन. आज कॅथलीक आसूं मुस्लीम आसूं राखणदाराक कशें मानता तुमकां खबर आसा? देव बोडगेश्वरा कडेन वचून लोक कशे पांया पडटा खबर आसा गोंयकारांक? आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की आपूण काडचो ना, आपूण ते सगळे सिस्टमॅटीक करतलो आनी हें करता, जाल्यार कसो रे विश्वास दवरपाचो आमी कोणाचेर? खंय आमचो MP? देवाच्या नांवार मतां मागतात खरें. दर बिरेस्तार शुक्रार शेनवार पयर तर सगळ्यांची रिलूच पळोवपाची आशिल्ली. रिल्स पयली प्रत्येक बीजेपी आमदार, प्रत्येक बीजेपी लिडर, प्रत्येक नवे यूथ हे ते सगळ्यांची रिलां पळोवपाची. अभिषेक करताले ते. पण काल जेन्ना देवूळ वचपाचो वेळ आयलो इतलो हेल्पलेस केन्नाच फिलींग म्हणून केन्नाच येवना. म्हणजे दोळ्यांत मध्ये दुखां येना केन्ना झगडी आनी झगडटा तेन्ना हक्का खातीर. आज फर्स्ट टायम आज सकाळच्यान अशी परिस्थिती जाल्या की कितें करूं कितें नाका. कितें करतले रे आमी? आमचो देव किडनॅप केलो मरे. देव किडनॅप केलो आमचो. जितली देवळां म्हाका दिसता ब्रिटिशांनी मोडून आशिल्ली, जितली देवळां मुघलांनी मोडून आशिल्ली, तितली देवळां भारतीय जनता पार्टीन अयोध्येक मोडिल्ली. लिंगा जी हजारो वर्सां पूर्वीची आशिल्ली ती काडून सुद्दां तांणी भायर उडयल्ली. आमी म्हणना महंत म्हणटा. काल थंयचे साधू आयिल्ले प्रयागराजाचे, जे वचून थंय स्नान करून आयिल्ले. हे सांगपाक लागले, तांणी विनवणी केली की विधीपूर्वक काडा देवाक आमच्या, विधीपूर्वक काडा. इतलें नाशिल्लें, घाई आशिल्ली तुमकां इतली? कितें त्रास जावपाचो? आज आमचो देव खंय गेला आमकां खबर ना, खंय गेला आमकां खबर ना. पण एक गजाल हांव सांगता, आय एम स्टार्टींग अ मुवमेंट. हांव आयच्यान एक भिक्षूक म्हणून गोंयभर भोंवतलो. कारण जितले पयशे म्हाका दिसता प्रयागराज वचपाच्या चार्टर फ्लायटीक खर्च केल्ले सरकारान, त्या पयशांनी एक बारीकशें ल्हानशें देवूळ काप्रेश्वराक बांदूंक शकताले. आतां फाल्यां मुखेलमंत्री म्हणटलो ना आपूण बांदतलो म्हणून, आपूण सेफली मूव केला म्हणून. काल तुवें कित्याक जाप दिली रे आमकां? काल तुवें प्रॉमीस कित्याक केलें आमकां की हात लावचे ना म्हणून? कित्याक स्टॉप वॉक काडले तुवें सांजचे घेवन लोकांक? आनी मागीर लोक नासतना, शांत न्हिदले आसतना वचून ते काडप मोडप पुलीस फोर्सान सालाजार शेणी. पोर्चुगीजांनी जे करूंक नाशिल्लें तें तुवें केलें. आनी आज RSS विश्व हिंदू परिशद त्या बाबड्या उदय भेंब्रेच्या घरा 80 वर्साच्या मनशाचेर तुमी वयर मोर्चा केलो मरे. केलो काय ना? बजरंग दल कुठे आहेस तुम्ही? काल तो दुधसागराक बशिल्लो, आज खंय आसा तूं? खंय आसा? येता मरे, या आमी मोर्चा घेवन भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसाचेर, या आमी मोर्चा घेवन चीफ मिनिस्टराच्या घराचेर. येता काय फेक हिंदूच रे? विश्व हिंदू परिषद, RSS, आमचे स्वामी फेक. तुम्ही उतरां सुटना तुमची? सुटना? खंय आसा आमचे स्वामी? खंय आसा ते हिंदू MLA जे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, जे देवळांनी वचून आरतीक बसतात आनी सांजची भजनां म्हणटात? खंय आसा आमचो MP श्रीपाद नायक? भजन म्हणपाक येवं आमच्या बरोबर फाल्यांच्यान. हांव भीक मागूंक भोंवतलो पोती घेवन गोंयभर, काणकोणच्यान पत्रादेवी पर्यंत, की भीक दी, देवूळ बांदपाक जाय. तुमच्या पयशांनी देवूळ बांदपाक जाय. कारण सरकार भिकारी, भारतीय जनता पार्टी भिकारी, संपूर्ण कॅबिनेट भारतीय जनता पार्टीचे भिकारी. भिकारी मनाक लावन घ्या, भिकारी तुम्ही, भिकारी. काल ते लायव्ह पळयताले तुमचे, खूब जाणांक पळयल्ले हांवें. खूब जाण आशिल्ले लायव्ह पळयताले देवूळ म्हणटा आसतना, कापात जात नाशिल्ली.
तापास जात नाशिल्ली येवन उलोवपाक ती ना म्हूण एकटो आयलो. एकटोच आयलो मायकल. रातचो 12 म्हाका मेळिल्लो ते मायकल लोबो. आनी आय वील रिस्पेक्ट दॅट आनी आय वील वॉन्ट टू से इट. तापास जाता असो तुका म्हणून तूं आयलो. हांवें कालूय म्हणिल्लें परत म्हणटा. थोड्यांक दिसू वायट दिसता जाल्यार आयलो तो. बाकीचे खंय? साडी न्हेसून बशिल्ले घरा काय चादरीपणां बशिल्ले? लज दिसूंक जाय तुमकां. प्रत्येक स्वाभिमानी हिंदूक लज दिसपाक जाय. जय श्रीरामाच्यो घोशणा करनाका परत. तुमच्या तोंडान बरें दिसना. करनाका. 100% करनाका. हांवें मनांतलो जितलो राग आसा त्या रागान उलयला. दुखां कंट्रोल जाली ना म्हणून सुटली, पूण हाज्या फुडें येवची ना. लडटलो हांव तुमचे कडेन आनी प्रत्येक गोंयकार लडटलो. आज प्रत्येक जो मनीस थंय आशिल्लो सत्य खरें घट्टावादी महालक्ष्मीन आशिर्वाद दिलो दिसता म्हाका. येयात मरे देवळांनी फाल्यां. खंयचें तोंड घेवन येतले? खंयचें तोंड घेवन येतले? देव साल्वार तुमी. राखणदार तो हिंदू कॅथलीक मुस्लीम कोणीय आसूं गांवचो प्रत्येक नागरीक आसूं ताका मानता. आनी ज्या जाग्यार हें घडलां त्या जाग्यार कितें जातालें कितें जायनाशिल्लें तेन्ना जेन्ना गाराणें घातल्या उपरांत जें कितें चेंज जालें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. विनाशकाले विपरीत बुद्धी तुमच्या तकलेन आयल्या. ताजो परिणाम जो जावपाचो आसूं जातलो. मागता देवा कडेन इतलेंच की हांच्या चुका खातीर हांच्या बायल्या भुरग्यांचेर केन्नाच वायट परिणाम करून घेवनाका. देव वायट करना. परत एकदां सांगता देव वायट करना. पूण प्रत्येकाक प्रायश्चित करचें पडटलें. भारतीय जनता पार्टीन प्रायश्चित करचें पडटलें. आनी प्रत्येक स्वाभिमानी गोंयकार हिंदू जो आसा ताणें जावो जावचो पडटलो. हे फेक हिंदुत्व ऑफ पॉलिटिक्स, हिंदुत्व ऑफ कन्व्हिनियन्स हें जें आसा तें जाणून घेया. आज काप्रेश्वराचेर घालो घाला, फाल्यां आनी कित्या कित्याचेर घालो घाला. जेन्ना खंयचें इलिगल कन्स्ट्रक्शन सरकार म्हणटा आमी बरें म्हणटा. आनी काय म्हणलें तेन्ना बरेंच म्हणटा. करपाकच जाय. पूण आमी म्हणनाशिल्ले की देवूळ शिफ्ट करनाका. हिंदू जो थंय आशिल्लो तो म्हणनाशिल्लो की देवूळ शिफ्ट करनाका. आमी फक्त मागताले विधीपूर्वक करा. एक प्रॉपर प्रसाद घेवन करा. ते करचें पडटा. तुमकां खबर ना? खबर ना? गीता पाठ 7-7 दिसाचे करतात. गीता पाठ करता. कितें वाचलें गीतेन त्या? गाडवा पुढे वाचली गीता. मागचा पाठ बरा होता. आयकल्या तुमी म्हणी? तुमकां लागू जाता. ते तुम्ही पाठ ऐकले पळय गीतेचे तुम्ही गाढव मरे. गाढव तुम्ही गाढव. कारण तुमचे पुढे जी गीता वाचली ताची तुमकां तकलेन कांय गेलें ना. गेलें तुमच्या तकलेन जाल्यार तुमी करचे नाशिल्ले जे काल केला ते. These are my words for you. गाढव. अक्कल शून्य गाढव भारतीय जनता पार्टीचे लिडर. आणि म्हणून म्हणटा ही जी गाढवा पुढे वाचली गीता ही तुमचे पुढे जी गीता पठण केले आणि हवन केले म्हणून तुम्ही हिंदू जायना, तुमकां मोक्ष मेळचो ना. प्रयागराज कितलेय वचा, आज घरा वचा आणि गंगेचे जल हाडला जाल्यार 1-2 ड्रॉप घेया आणि प्रायश्चित करा. प्रायश्चित करा. करचेच पडटलें. देव बरें. जशे काल तुमी सगळ्यांनी पळयला आनी हांव चड उलोवचो ना कित्याक जे उलोवपाक